Ayan, suotan daw yan. Pinaghirapan, dapat may suotan. Ayan, yan ang rules. Binap, kailangan suotan. Wala. Alright, 1 point. Two points! Pasok! Aya! Pasok! Ayan, kaya mo yan! Ayan! Yari ka! Oh, sabi ko sa'yo eh! Pasok, 2 points. Ang ganda noon, ako sobra. Boom. Yan, din na naman. Pasok na naman yan. Lalim. Guhit. 1 point. Okay, 1 point. Haba pa yan. 2. Pasok! O di all na. Pasok! Pasok! 2 points! Wala! Ayun na! Binato niya na! Ayo! Okay! Ayos! Back to back! Yari na naman! Ako! Kinapos! Boom! Nice pass! 5 minutes pa yan! Kaya pa yan! Ayos! Oh yeah! Foul! Morning! Patatlo ka na! Ako, pa second game! Hindi rin ako umabot! Anim! Dalawa! Oh, 4! Okay, 5! Ayos! Ay, 7! Alam na kung sino unang magmamap. Pasok na naman. Okay. Oh, ayaw na. Sige, suot na. Oh, ayan, suot na. Alright, first suot of the day. Oh, nakabawi ako sa ilang linggo ha. Ang score 25, 25-14. Okay.